भगवान पाई मुई भोग राग सब आनी छलो बने देखि आस ना देखि आस देखो भगवान पाई अरुआ चाउल दुब काटी बेल पत्र सब किछि त आनी छे तमर बेल पतर कीड़ा खे दिछे को मां हटा के कहि देबा हेलो ए आगे कीड़ा खाबा पछे होय ग तमे हे भगवान के डाल पतर आनी कर देला गुने भगवान नहीं सुनले गो सुनो छ गोइटा पर डाल पतर लिखे लागे ए सुनो महटा के डाल पतर को हटा भगवान खुशी आसन गो बेल पत्र रे भगवान महादेवंकर अति प्रिय तांकर हेंता के हां हेंता हले गुरे कथा होबहु बेल पत्रर कथा धरि छ बोले बेल पत्रटा सर्वप्रथम केन जगह रे जन्म हेतिला केन जन्म हेतिला बेल पत्र काहे हला जे तिनके क्रिया हला आ सर्वप्रथमे बाबा के किए बेल पत्र चढ़ेतिला आर पूजा करितिले जे बाबा अति प्रिय हला बेल पत्र आर बेल पत्र रे पूजा खाउछन बाबा से कथा कहत तो शिव बाबा का जे बेल पत्र के प्रिय करसने हां पुत्र भव हे सुना रे मोर ननंदे हां हां ए तो आज जहा जीवा खाली केवल महादेवंकर कथा शिव भगवान चरित्र आज छरी दमा हां ही सुनो रे मोर ननंदे ए तो पुराण रीति एक दिन लक्ष्मी विष्णु को पचारिले से विधि कहा पूजा करो नाथ किए संसारे सार कहा पूजा करी पाइबी मुहि पुण्यर फल लक्ष्मी विष्णु को पचरौछन प्रभु नारायण मुई कहार पूजा कले मुक्ति पाइबी होय आगो लक्ष्मी कर मुख चाहिर से जे जगत नाथ शिव पूजा कर सखी गो मोर प्राण संगात 108 पद्म धरिर तुमे पूजिब हर पद्म डालीर मंत्र उच्चार महादेवंकर पूजा करबा पई मां लक्ष्मी काने कले 108टा पद्म फूल आनले आ विष्णुंकर महादेवंकर पूजा मां लक्ष्मी करूछन तो महादेव देखले जे लक्ष्मी तो 56 कोटी जीव के परिदात्री लक्ष्मी काना सते शिव भक्त हेतिबे बोला लक्ष्मी को परीक्षा करे महादेव परीक्षा करूछ जे भगवान तो विश्वनाथ हर काशी ने रहबा लोग लक्ष्मी तो वैकुंठ रे रहबा लोग हाटा के भगवान सीसी कैमरा लगे थिले नहीं गो भगवान कर दिव्य दृष्टि से मने जानि पाइले हाय गो आ लक्ष्मी को केनता परीक्षा कले केनता एहा देखी हर लक्ष्मी को आसी कले परीक्षा कोई पद्म कुलो चाहिए देखो पुराणे लेखा लक्ष्मी तो 108टा पद्म फूल धरिकर शिवंकर पूजा करवा पई जाई छन तो देखि देले मां लक्ष्मी को महादेव जे
ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରିଛି ବୋଇଲେ ହାଇ ଗ 108ଟା ପଦ୍ମ ଫୁଲରୁ 2ଟା ପଦ୍ମ ଫୁଲକୁ ମହାଦେବ ଲୁଚେଇ ଦେଲେ ହଁ ହଁ ଦେଖିଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେ ତାଙ୍କର ପଦ୍ମ ଫୁଲ 2ଟା ଉଣା ହେଇଯାଇଛି ଯାଇଛେ ତ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହଁ। ମୁଇଁ ଯଦି এই ପୂଜାରୁ ଉଠି ଯିମି ହାଇ ଗ ବୋଲେ ମୋର ପୂଜାଟା ଅସଫଳ ହେଇଯିବା ହେଇଯିବା। ବୋଲେ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାଣା କଲେ କାଣା କଲେ ଆଗ ବାମସ୍ଥାନ କାଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶିବଙ୍କୁ କଲେ ପ୍ରଦାନ ଡାହାଣ ସ୍ଥାନ କାଟିବା ମାତ୍ରେ ଶିବ ହେଲେ ପ୍ରସନ୍ନ ତୁମ ପୂଜାରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମୁହିଁ ହେଲି ଗୋ ମାତା ତୁମ ସ୍ଥାନରୁ ଯେ ଜନ୍ମିବ ଏକ ସେ ବେଲ ଗଛ देखले जे माँ लक्ष्मी तांकर बामस्थानके काटी करी हाँ। शिवलिंग रे चढ़े देले चढ़े देले नारी जातिंकर ई दुईटा स्थान होचे फूल संगे समान समान तो माँ लक्ष्मी सेही परी स्थान फूल के श्री मंदिर रे चढ़े देले हाँ हाँ महादेवंकर पास रे हाय ग महादेव आशीर्वाद कले हाँ हमर आशीष सामल जेन न थिले भी बैटरी गाड़ी 4 चकिया के टिके जहान आपनकर साथी आपन के खोजु छन से बंधु को हमर कला सांस्कृतिक अनुष्ठान तरफ विशेष विशेष धन्यवाद जय कला ननिलो हाँ हाँ तो महादेव सही नहीं पाइले लक्ष्मी कर कष्ट के हाय ग। और लक्ष्मी को आशीर्वाद कले काई बोली लक्ष्मी तुम ठारो और शिव भक्त मोर किए नहीं न हाँ जमी तुमको आशीर्वाद करूछे हाय जेन बामस्थान तुमे काटिछ हाँ। सेही बामस्थान रु गोटे बेल गछ जन्म हेबा जन्म हेबा आ सदा सर्वदा शिवलिंग रे पूजा खाउथिबा हाँ सेति पई महादेवंकर पूजा करबा पई मुई मध्य बेलपत्र आनी करी आसी हाँ जे जे बेलपत्र आनी कर बाबा के चढ़ालो होए एंता के अरे बेनी पाद पद्मतिनी बेनी पाद पद्मतिनी ई मोर माता पद्मतिनी रे मोर गेलै बनी केते पचारु छ जानी जानी ई मोर सुंदरी ननी केते पचारु छ जानी जानी बेनी पाद पद्मतिनी पाद पद्मतिनी माता पद्मतिनी केते पचारु छ जानी जानी ई मोर सुंदरी ननी केते पचारु छ जानी जानी माता पद्मतिनी हेला सुनरे नव चलिला सुनरे नव चलिला आसे पद्मे जन्म होई मुई हेई तिनी रे मोर गेलै बनी केते पचारु छ जानी जानी मोर सुंदरी ननी केते पचारु छ जानी तुम्हें मिश्रण कर हाँ हाँ पाठ साठ पढ़ी तो हाय ग राधा जेन फूल जन्म होती से पद्म फूल केतेटा पाखुड़ा थिला जे गनु थिबा बोलु छी हाँ हाँ एमा हिसाब कर ननी मिश्रण कर केते कंटा हेला हे सुजन आगो 108 बेला से पद्म पाखुड़ा आर से ही पद्मे जन्म होई मुई हे तिनी मोर गेलै बन केते पचारु छ जानी जानी के मोर सुंदरी ननी केते पचारु छ जानी जानी
ମିଳୁଛି ଆମର ରେ 3 ମାସଟା ଛିନି ଯିବୁ ଏ ନାନୀ তুমি যেতে মহাদেবঙ্কর সেবা কলে বি আজি ভগবান তোমার ডাকে নাই শুনন কাই হেলা জি সেটা হচ্ছেন অকর্মে কর্মদায়ক কোপে বর দেশন নেলে তপে বর। ভগবান টেনশন হি গলে বি বর দেই দেশন ও, আর নেলে ভগবান খুশি শান্তি রে বর। থিলে বি বর দেই দেশন এ কেন ভগবান গো ভগবান শিব ভগবান শিব ভগবান অকর্মে কর্ম কর্মদায়ক ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ ହେ ବାବା ନିକେ କାଣା ଅଛି ଯେ ବାବା ଦେବେ গো যে বাবা ସବୁ দেশন কହୁছ ভগবান পাখে সব আছে কানা নাই ন হয় গো হে বাবা তো নিজে বাবা পাখে কপড়া নেকি কিছু নেই যে বাঘ চাল কোনকে ঢাকি হেলা আর বসিছন আরে বাবা কা মাগলে কানা দেবে এ বাবা লগে ঘর দুয়ার নাই যে মশান প্রদানে ডরা করি হ্যাঁ পাউডার খনে নে মগবাদ যে ভস্ম বিলেপন গাত্রে ছাড় করা দে সে মাকে আমার ছি। তানা তানা না, না, না। ভস্ম কাই যে বিলোপন করছন কাই যে করছন? মশানি পদারে কাই যে রহসন কাই যে রহসন? প্রভু বাঘ চালো কাই যে পিন্দিছন কাই যে? তুমি সেতি রহস্য কথা জানিছ নাই গো ଆମେ କାଢେ ଜାଣିଛୁ କି ବାବା ଲାଗେ ପଇସା ପତ୍ର ନେଇଥିବା ଏଥି ଲାଗି ସର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ କାମ ଚାଲୁ হ্যাঁ শুন কহি দউছে আজি প্রভু দেবদেব মহাদেব কহ। কাই বাঘ ছালো কাই যে ধারণ করছন কাই যে গো? ভস্ম কাই যে লগাছন হ্যাঁ। আর মশানি রে সে কাই যে রহসন কাই যে রহস্য? মন ধ্যান দি কর শুনত কহ হি শুণ সুজন শুণ সুজন হ্যাঁ হ্যাঁ শুণ সুজন দেই মন বুঝাই কহিবি বুঝাই কহিবি হ্যাঁ পুরাণর অটে বিধান হে শুণ সুজন শুণ সুজন শুণ সুজন দেই মন বুঝাই কহিবি বুঝাই কহিবি পুরাণর অটে বিধান দারুকা বন বলি জান সে বনে থাকি ঋষিগণ ସେହି ଋଷି ତପ ବଲେ ଗର୍ବ କରିଲେ ସାଧୁନରେ ସୁଜନ ଶୁଣ ସୁଜନ ଶୁଣ ସୁଜନ ଦେଇ ମନ ବୁଝାଇ କହୁଛି ବୁଝାଇ କହୁଛି ପୁରାଣର ଅଟେ ବିଧାନ রাধে রাধে বনর অর্থ হেলা অরণ্য অরণ্যর অর্থ হেলা আমার ভাষায় জঙ্গল হ্যাঁ দারুকা বলি করে গোটে অরণ্য ଥିଲା হয় গো ଆଉ ସେ ଦାରୁକା ବନରେ ଅନେକ ଋଷିମାନେ ରହୁଥିଲେ হ্যাঁ ଋଷିମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଗ ଧ୍ୟାନରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ନିଜର ଶକ୍ତି ଉପରେ ବହୁତ ଗର୍ବ କଲେ হ্যাঁ হ্যাঁ ତ ଇ ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନ ନରହରି ଆଉ ଗର୍ବ ନ ସହନ୍ତି କାହାରି। କାହାରି କାହାରି କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଜୀବ ପରମ ଯେକୌଣସି ଜୀବ ଯଦି ଗର୍ବ ହଁ। କରିବେ ଭଗବାନ କେବେ ସହି ନେଇ ନେଇ ସହନ ଗো ମହାଦେବ ଋଷିଙ୍କର ଗର୍ବକେ ସହି ନେଇ ପାଇଲେ ହଁ, ହଁ। ଆଉ ମହାଦେବ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଦାରୁକା ବନକେ ଯାଇଛନ୍ ଋଷିଙ୍କର হয় গো। ପାସକେ ତ ସେଇ ଋଷି ଗଣ କାଣା କଲେ ଆଗେ ସେହି ଋଷି ଗଣ ଜାଣ ଆଗ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡୁ ଏକ ପୁଣ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡୁ ଦେଖ ଜାଣ আহা ব্যাঘ কলে সে জনম সুজন শুণ সুজন শুণ সুজন দেই মন বুঝাই কহুছি
ଅଟେ ବିଧାନ। ନନିଲ ମହାଦେବ ଯେତେବେଳେ ଋଷିଙ୍କର ପାଖରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ ଋଷି ମୁନି ମାନେ କାଣା କଲେ ତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଟେ ବାଘକୁ ଜନ୍ମ କଲେ ଆଉ ବାଘଙ୍କୁ ମହାଦେବଙ୍କର ପାଶକେ ପଠେଇଦେଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ମହାଦେବ ହଉଛନ୍ ଅକର୍ମ କର୍ମଦାୟକ। ବାଘ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ସେଇ ବାଘକୁ ପରାସ୍ତ କଲେ ଆଉ ସେଇ ବାଘର ଚର୍ମକୁ ଆଣିକରି ତାଙ୍କର ଦେହରେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ତେଣୁ କରି ମହାଦେବ ବାଘ ଛାଡ଼ ସଦା ସର୍ବଦା ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ପରିଜାଣ ଜନ ପୁରାଣର ଅଟେ ବିଧାନ। ଏହି ପରିଜାଣ ଜନ ପୁରାଣର ଅଟେ ବିଧାନ। ଶୁଣ ସୁଜନ ଶୁଣ ସୁଜନ ବୁଝାଇ କହୁଛି ପୁରାଣେ ଅଛି ପ୍ରମାଣ। শুনল মহাদেব কাইজে বাঘ ছাড়কে ধারণ করছি দারুকা বনরে ঋষিমুনি অত্যাচার করুଥିଲେ বলিকরি ভগবান যুদ্ধ করবা পাই গলে আর সেই ঋষিমুনি মানে যজ্ঞ কুণ্ডরু বাঘকু জন্ম কলে মহাদেবঙ্কর পাশকে যুদ্ধ করবা পাই পঠাইছিলে আর সেই মহাদেব বাঘকু পরাস্ত করিকরি নিজে সে বাঘ ছাড়কে ধারণ করে করছন। ও মানকে কা জଣା পুতা আর তুমি যে তাঙ্কর লগে কপড়া লতা নাই ন ଆମେ ଯେ ପଇସା ପତ୍ର କପଡ଼ା ଲତା ସର୍ଟ ବଜେଟ୍ ଥିବା ଯେ